On a fait 2018, on va chauffer 2019. On arrive, c'est bien. Partie de l'heure. Ben, شو عنا donc في البروبلème 2 باش نعمل introduction كالعادة il va introduire الحاجات اللي باش يستعملهم الكل ترى في الإكران Aïe, 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 aïe. aïe. ok c'est un petit problème de connexion fréquente مشيش donc MN de R هو l'essence des matrices réelles carrées و IN هي الماتريس identité classiquement il va noter déterminant de A ou déterminant transposé elle va la noter de cette façon-là. ON de R ou l'ensemble des matrices qui vérifie transposé de A fois A égale l'identité, donc matrice orthogonale. Ou SON de R ou l'ensemble des matrices orthogonales telles que le déterminant égale A, les matrices orthogonales directes. Déterminant de F, c'est le déterminant d'un endomorphisme. ON de R ou l'ensemble des isométries ou des endomorphismes orthogonaux de Rn. Ou SO de Rn ou l'ensemble des endomorphismes orthogonaux directs dont le déterminant est égal à 1. Ok. Et on va munir Rn le produit scalaire canonique ou sa norme euclidienne associée au produit scalaire Fl. Ok. Ben, il partit là, il va étudier donc il va étudier les endomorphismes orthogonaux. Il va étudier ces matrices-là. D'accord? Ok. La question là, cherche un endomorphisme F orthogonal. Donc un endomorphisme orthogonal. Les normes, elles qui conservent, qui transforment une base orthonormée en une base orthonormée. Ok? Ben, cherche donc F un endomorphisme orthogonal. Il veut montrer les valeurs propres réelles d'un endomorphisme orthogonal, mais je me connais aucun moins 1 ou 1. تتفكرها الكيستيون هذه ولا؟ Oui, Ben, كيفاش نعملوا؟ moi on colle soit lambda appartenant à SP ou nerf de f de x égale à lambda x. Donc, Voilà. On va ok. prendre la norme de f de x. Elle est égale à la norme de x. Ben, on va نكتب donc soit donc F un endomorphisme orthogonal. Ok. Donc, je vais dire si lambda est une valeur propre réelle de F, alors donc ça va exister. Donc, il existe un vecteur x appartenant à Rn privé de 0, un vecteur non nul, tel que f de x, ça sera tout simplement lambda fois x. D'accord? Ça, on le sait. OK? En bas, je vais dire comme donc f est orthogonal. Donc, ça conserve la norme. D'accord? Alors, la norme de f de x, elle est égale à la norme de x. OK? Mais la norme de f de x, comme tu dis, Céline, c'est la norme de lambda x. Ou la norme de lambda x, c'est tout simplement la valeur absolue de lambda fois la norme de x. OK? بعد je fais la conclusion. Donc, ça implique est-ce que vous voyez rapidement nous lambda en valeur absolue نجم تكون كان 1 Oui. Oui, oui. ولا ça implique donc انه lambda موجودة في moins 1 1 puisque la valeur absolue de lambda est égale à 1 donc juste ou lambda c'est un réel donc juste on a deux possibilités اللي هو 1 ou moins 1 ok وردوا بالنا لهنا راهو ديما ceci n'implique pas انه 1 ou moins 1 sont deux valeurs propres de f يعني اذا كان عنده des valeurs propres réelles راهم ينجم يكونوا كان moins 1 ou 1 donc si lambda est une valeur propre réelle de f donc ça va être يا اما 1 ou la moins 1 ok la question les barres c'était quoi donc soit f un sous-espace vectoriel de Rn montrer que si f est stable par f alors l'orthogonal de f est aussi stable par f je connais عنده idée إذا كان f est stable علاش f orthogonal aussi il est stable
باش نستعملوا l'endomorphisme induit. باش نستعمل l'endomorphisme induit. Il est comment l'endomorphisme induit? Une isométrie. C'est une isométrie. D'accord. Donc, je vais écrire ceci. On peut remarquer que, disons, F induit sur le sous-levé F, ça induit une isométrie. Qu'on va la noter F, indice F. OK? Là, ça induit une isométrie pour dire l'isométrie, il y a des propriétés les propriétés des isométries. اللي هي الاف والاف orthogonal اف orthogonal مش orthogonal supplémentaire اف orthogonal. Elle conserve le produit scalaire. Bien sûr une isométrie F ملول بكل خذاه c'est une isométrie c'est un endomorphisme orthogonal. OK F c'est un endomorphisme orthogonal. L'endomorphisme orthogonal les définitions نعرفوا مع l'endomorphisme orthogonal شنو. Donc F appartient en général à O de E. Ça équivaut à dire que quel que soit x dans E, la norme de f de x est bien la norme de x. Ça équivaut à dire que quel que soit x, y dans E, f de x, scalaire f de y, c'est x scalaire y. Ou ça équivaut à dire que si B est une base orthonormée de E, alors f de B est une base orthonormée. Donc ça transforme une base orthonormée en une base orthonormée. Donc, concernant les définitions, ou concernant les propriétés, donc les propriétés, on a un spectre dans R d'un endomorphisme orthogonal, il est inclus dans -1, et on vient de le montrer. Ou on a un endomorphisme orthogonal, il est inversible, et le déterminant de F, il est égal à plus ou moins 1. Donc la NES sous-entend un F est inversible, bijectif. Donc c'est un endomorphisme bijectif, donc c'est un automorphisme. OK? وهذه الحاجة الأولى والحاجة شنو الآخر؟ le déterminant c'est plus ou moins 1. إذا كان F est un sous-levé de E qui est stable par F, alors l'induit, donc ça va induire sur F de F, donc l'induit de l'endomorphisme F sur F et ça sera une isométrie. Ça sera une isométrie, mais c'est une isométrie de F. علاش هذه F l'induit sur F تطلع لي une isométrie خاطر tout simplement je peux vérifier انه au fait quel que soit x dans F de F appliqué à x en nul ou finalement c'est F de x ou ça sera tout simplement la norme de x. Donc quel que soit x dans F, l'endomorphisme induit, il conserve la norme. Donc c'est une isométrie. D'accord? Donc madame c'est une isométrie, je rappelle c'est une isométrie de F. Donc c'est un endomorphisme de F. Puisque c'est une isométrie, donc c'est une bijection. C'est bijectif. C'est un endomorphisme bijectif. D'accord? Ben, donc, notre question 2, on a F un sous-levé stable par F. La question, c'est de montrer que F orthogonal est aussi stable par F. Okay. Par petit f. Je vais montrer que F orthogonal est stable par petit f. Pour montrer que F orthogonal est stable par petit f, donc, soit, disons, x appartenant à F orthogonal, je veux montrer que F de x, il appartient aussi à F orthogonal. D'accord? Mais comment je montre que F de x, il appartient à F
scalaire y est égal à 0. D'accord? C'est ce que je vais montrer. OK? Ben, on a juste que f est orthogonal. Ou puisque là, f est puisque f est orthogonal ou la femme a produit scalaire, on a déjà que un endomorphisme orthogonal إذا كان عنده حاجة كيما هك إذا كان راه في فورمة كيما هكا هو orthogonal donc il conserve le produit scalaire donc هذا ينجم نكتبو x scalaire x prime d'accord sauf que لهنا عندي f de x scalaire y donc ce y là باش نحاول نكتبو f de quelque chose ok donc باش نحاول نكتبو f de quelque chose المشكلة فين إنه est-ce que je peux écrire y c'est f de quelque chose sachant que y il appartient à f. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe un x' appartenant à f tel que f de x' est égal à y? وباش تقولوا لي علاش x' appartenant à f خاطر tout simplement كان نوصل نكتب هذه f de x scalaire y كان نوصل نكتبها سي f de x scalaire f de x' avec x' موجود في f باللو فات اللي هو orthogonal donc باش تطلع لي سي x scalaire x'. X موجود في F orthogonal خديته والX موجود في F donc j'obtiens le zéro que je cherche. D'accord? Donc l'idée c'est de chercher un voilà, c'est de montrer l'idée c'est de montrer l'existence d'un X' dans F qui est un antécédent de Y par F. D'accord? هذا هو شنو باش نحاولوا نعملوا احنا تو. باش نرجع شويه لو فات انه شكون عنده idée ça؟ باش نرجعو بلي اف orthogonal appartient au مش حتى F orthogonal باش نرجعوا اللي au fait puisque F est stable, le grand F, l'espace est stable par F, donc le F, il induit sur grand F un endomorphisme qui est orthogonal. Donc, il induit un endomorphisme qui est bijectif. D'accord? Donc, je vais dire ici l'induit de petit f sur f est une isométrie. Donc, on a l'induit, je vais notation conventionnelle. Donc, le f, indice f, est un automorphisme. Un automorphisme de grand F. Je connais un automorphisme de grand F. Il existe un X' appartenant à F. Il existe un X' appartenant à F tel que le F de F du X', c'est égal au Y qu'on avait fixé dans F. D'accord? C'est-à-dire là même, il existe un X' appartenant à F tel que le F de X', c'est égal à Y. علاش هذايا بدلت F خاطر tout simplement définition تاع l'induit F de grand F هي tout simplement F. Et l'image de X' par F par l'induit est tout simplement l'image de X' par F. D'accord? Et donc là, je viens de prouver l'existence d'un X', d'un antécédent de Y par F dans l'espace F. Donc là, je peux dire que le F de X scalaire Y, je peux l'écrire, c'est F de X scalaire F de X'. وهذا c'est égal à X scalaire X'. أنا j'ai utilisé le fait que F est orthogonal, donc ça conserve le produit scalaire. ومن بعد je vais remarquer إنه le X je l'avais fixé où? Le X il est fixé dans F orthogonal ou le X' il est dans F. Ok? Donc هذا موجود في F orthogonal وهذا موجود في F, donc ces deux vecteurs sont orthogonaux, donc ceci ça vaut 0. D'accord? Puisque ça vaut 0, ceci ça vaut 0, donc ça implique que quel que soit y appartenant à f, le f de x scalaire y c'est égal à 0, et donc le f de x il est orthogonal à tous les éléments de f, donc ça implique que f de x il appartient à f orthogonal. Donc نرجع شوية شنو عملنا خدينا x موجود dans f orthogonal, on vient de montrer que le f de x il est dans F orthogonal. Il appartient à F orthogonal. D'accord? Donc, ceci, ça prouve que
le F orthogonal est stable aussi par l'endomorphisme F. OK? Oui. Ben, باش تفهموا على برانسيب إذا كان فما حاجة ماهيش واضحة ولا كيستيون ماهيش كلير ولا عندكم دي كيستيون n'hésitez pas. D'accord? OK? حتى كان عندك كيستيون اللي بيه ما يسالش اسأل. OK? Ok, monsieur. Ben, نمشيو توا الكيستيون اللي بعد. Question اللي بعدها c'était تو باش نمشيو question 2. Pour θ appartenant R, on pose R θ هي الماتريس هذه. OK? Montrer que pour tout θ dans R, montrer que R θ الماتريس هذه c'est une matrice orthogonale directe. اش معناها matrice orthogonale directe؟ معناتها une matrice نرجع شويه للديفينيسيون لهنا SON فينيس. SON شنو فيها؟ فيها les matrices orthogonales dont le déterminant égale à 1. Donc لازم نحسب déterminant je montre اللي هو égal à 1 d'une part. D'autre part لازمني je montre انه ال A faut transposer de A égale à I1. معناها ال A faut R3 R θ fois transposer de R θ égale à R3. و elle j'utilise les définitions équivalentes. Les définitions équivalentes الموجودين هنا شنو؟ Une matrice elle est dite orthogonale si transposée de A fois A égale l'identité. Ou elle, si la famille des colonnes de cette matrice, ça forme une famille orthonormale. Ou elle, la famille des lignes de la matrice, ça forme une famille orthonormale. D'accord? On نشوفوا la famille des lignes, des colonnes plutôt. Les colonnes عندي 1 0 0 0 cosinus sinus 0 moins sinus cosinus. لازمني نبدا نحسب les normes de ces colonnes-là. Donc les normes de ces trois vecteurs. Où je montre que les trois vecteurs ils sont orthogonaux 2 à 2. Donc je نبدا ساعه بالفecteur هذايا مع الفecteur هذايا. Donc نحسب نعطيكم les calculs. Donc عندنا احنا هنا la question 2A. Le colonne الاولى donc je سميها C1 فيها 1 0 0. La deuxième C2 فيها 0 cosinus θ sinus θ. Au C3 fait 0 moins sinus θ ou cosinus θ. Donc je vais commencer par calculer C1 scalaire C2. Avec Bchartini, donc C1 fois 0 plus 0 fois cosinus θ plus 0 fois sinus θ. Et les Bchartini 0. Pareil, Bchartini Z, C1 scalaire C2, c'est la même chose, C3 plutôt, c'est la même chose, c'est 0. Au C2 scalaire C3, Bchartini 0. D'accord? Donc maintenant, je suis sûr que les trois colonnes elles sont orthogonales 2 à 2. Vous allez juste les normes. La norme de C1, la norme de C2, la norme de C3, juste la norme de la dernière, donc c'est 0 au carré plus moins sinus de θ au carré plus le cosinus de θ au carré. Vous adaptez les calculs. D'accord? C'est-à-dire que sinus carré plus cosinus carré, la racine de A, il y a 1. Donc les vecteurs colonnes sont unitaires ou sont orthogonaux 2 à 2. Donc je peux déduire un nom. Donc ça implique que A, ou plutôt c'était R θ, ça appartient à O3 de R. C'est une matrice orthogonale. OK? شو مازال؟ مازال ils sont déterminants. Donc je tasse le déterminant de R θ. Voici le déterminant de 1, 0, 0, 0, cosinus θ, sinus θ, 0, moins sinus θ, cosinus θ. Okay? Si je développe par rapport à cette ligne ou à cette colonne, je t'atteins donc 1 fois cosinus carré plus sinus carré, donc je la 1. D'accord? Donc ça implique finalement les R θ sur une matrice orthogonale directe. Donc ça appartient à SO3 de R. OK? Ok, monsieur. monsieur Euh, monsieur يا اخي نحنا كي بيناه ان هي اورتوغونال علاش حسبنا الديترمينونت pour dire ما في les matrices orthogonales في les matrices orthogonales شنو عندنا l'ensemble des matrices دونك جوست orthogonales نحنا حسبنا لي كولون بيناهم معي معناتها بينا انه لي كولون فوق من باز اوتونورمي معناتها هي اورتوغونال مش كهو هكاك لا كي تعمل هكاك juste tu montres انه ال A موجودة في O n de R. Le O n de R فيه les matrices qui vérifient transposées de A fois A égale l'identité. وإلا les matrices dont les colonnes forment
une famille orthonormale. Ok? orthonormale. هذا ايش معناها او ان دو ار؟ في او ان دو ار مشيت تقسم بزوز حاجات، دو سوز انسامبل. لونسامبل الاول اللي هو احنا نسميوها اس او ان دو ار، اللي فيه لي ماتريس كي سون اورتوغونال والديترمينون تاعهم ايكال 1. تسماو لي ماتريس اورتوغونال ديريكت ولا لي ماتريس اورتوغونال بوزيتيف. اذا كان ديترمينون ايكال 1، علاش؟ خاطر انت كان ترجع لتالي شويه كلكو بار فين هاي كنت تفكر هيك ديترمينون دان اندومورفيزم اورتوغونال باش يطلع بلوز موان 1، يا اما 1 ولا موان 1. كيف في لي ماتريس اورتوغونال جوج ديترمينون باش يطلع يا اما 1 ولا موان 1. دونك خذينا لي ديترمينون تاعهم 1 حطيناهم مع بعضهم، يتسمى جروب اورتوغونال سبيسيال. لو جروب اورتوغونال سبيسيال وهذوما سون لي ماتريس اورتوغونال بوزيتيف ولا ديريكت، لي ديترمينون تاعهم 1. ولي ماتريس اللي موجودين في او ان ولي ديترمينون تاعهم ايكال موان 1 يتسموا ماتريس اورتوغونال انديريكت ولا نيجاتيف، ولونسومبل نتاعهم يتسمى او ان موان دو ار. داكور؟ هي لا كيسيون كي نثبت شويه مونطري انه ار تيتا موجوده في اس او 3 دو ار. داكور؟ سيبوزون واحد ضايع كومبليتمون ونسى الكور وضايع كل شيء، كان يرجع لتالي شويه جي نشوف لهنا في الديفينيسيون ديما في لي انتروداكسيون تاع لي بروبليم ديما يعطيو il rappelle لي شوز، وساعات هذوكم يعاونونا في الخدمه حتى كي نسيت بروبريتي. انت ديجا عندك هذه او ان دو ال في ترانسبوزي دو ا فو اي ايكال اي ان، دونك تنجم بيتمون تمشي تحسب ار تيتا فوا ترانسبوزي دو ار تيتا وتطلع لك اي ان، تطلع لك اي 3 في الكام تاعك انت. ومن بعد كي تقرا الديفينيسيون تاع اس او 3 دو ار اس او ان دو ار هو فيه لي ماتريس اللي موجودين هنا qui vérifie transposer de A fois A égale identité et il vérifie Z déterminant égal à 1. D'accord? Donc, il y a pour montrer les une matrice orthogonale directe. OK? Ok, monsieur. Ben. كي نمشي توا الكيسيون اللي بعدها soit θ prime calculer r θ r θ prime calcul à faire. Juste le في الكالكول هذايا شنو ننصحكم تعملوا دي كالكول بار بلوك. Calcul par bloc, on a fait la question 2 si je ne me trompe pas. في الكيسيون 2 2 بي كي ناخذوا تيتا وتيتا بريم موجودين في ار، وباش نحسبوا ار تيتا وار تيتا بريم باش تطلع لي فما ا وفما ان اوتر بلوك هنا في كوسينوس وسينوس، فما لهنا زاد ا وفما ان اوتر بلوك في كوسينوس وسينوس. دونك كي تحطوا نتوما لهنا دي زيرو وفات لي كالكول، دونك باش يطلع لكم نفس لي بلوك. دونك لهنا ا ولهنا دي زيرو، فما لهنا ان بلوك اللي باش يكون فيه دي كالكول نتاع باش يطلع بالضبط ثم كوسينوس كوسينوس تيتا فوا كوسينوس تيتا بريم موان سينوس تيتا فوا سينوس تيتا بريم. دي كالكول فيهم كوسينوس. خليني نحلكم الكوريجي يطلعوا مصلحين الكوريجي باش ما نضيعوش برشا وقت في ليكروتور. فينو il a pas détaillé. De toutes les façons, باش نستعملوا دي فورمول تريغونومتريك. اوكي باش نستعملوا دي فورمول تريغونومتريك وتطلع باش تطلع بالضبط الار تيتا فوا ار تيتا بريم هي ار تيتا فوا ار تيتا بلس تيتا بريم، باش تطلع بالضبط حاجه كيك باش تطلع لهنا سي ار تيتا بلس تيتا بريم. دي كالكول افير اللي هي 1 0 0 0 لهنا باش يطلع لكم كوسينوس دو تيتا بلس تيتا بريم. هذوما بدي فورمول تريغونومتريك سينوس دو تيتا بلس تيتا بريم موان سينوس دو تيتا بلس تيتا بريم ou cosinus de θ plus θ prime. Ok? Des calculs à faire يخرجوا rapidement calcul matriciel. الكيستيون اللي بعدها déduire اللي ولا calculer rθ puissance p. هذه تستعملوا الفورمول هذه vous dites اللي on peut montrer par récurrence اللي rθ puissance p هي tout simplement r pθ والريكورنس ظاهرة خاطر rθ فوق rθ باش تعطيكم rθ plus θ اللي هي r2 θ. Donc rθ puissance 2 هي r2 θ.
تخدموها par récurrence ولا تنجموا juste تكتبوا راهو on peut montrer par récurrence simple que r θ puissance p هي r de p θ. ok ok ben question اللي بعد pour quelle valeur de θ la matrice r θ est-elle diagonalisable sur C sur R? Justifiez votre réponse. Monsieur, Mhm. monsieur, باش نرجع بيك للكيستيون دو معناتها اون جينيرال ديما هكاك كي Mhm. ناخذ ماتريس ار ابارتيان للدياغونال للورتوغونال ديريكت ديما تكون البويسونس تهبط اللوطه ولا جوست في الفورم هذه خاطر طلعنا ار تيتا فوا ار تيتا لا لا بريم ولا ار تيتا بلس تيتا بريم. au fait au fait هذه هي الحكاية من الجاية جاية من الكوسينوس والسينوسات نخدم الكالكول خير باش تفهم الحكاية. الار تيتا فوا ار تيتا بريم هي هذه ثم 1 0 0 0 0 ثم هنا كوسينوس تيتا سينوس تيتا و موان سينوس تيتا كوسينوس تيتا في هذه فما 1 0 0 0 0 هنا فما كوسينوس تيتا بريم سينوس تيتا بريم و ولهنا موان سينوس تيتا بريم كوسينوس تيتا بريم. باهي كي نحسبوا الليني الكولون الأولى والليني الأولى عندنا الكولون هذه نبداو بالليني هذه فوا الكولون هذه دونك عندنا 1 فوا 1 باش يعطيني 1 ومن بعد الليني هذه فوا بروميير كولون دوزيام لين فوا دوزيام بروميير كولون بلوتو باش تعطيني دي زيرو. كي نحسب توا الليني هذه فوا 7 كولون لا باش تعطيني لنا زيرو والليني هذه فوا 7 كولون لا باش تعطيني لنا زيرو دونك هذوك هما زوز ظاهرين. في كي نمشيو توا باش نحسب cette ligne là باش نضربها في الكولون هذه pour calculer الكوفيسيون هذا باش يعطيني 0 فوا 0 plus cosinus θ فوا cosinus θ بريم plus ولا moins plutôt sinus θ فوا sinus θ بريم اللي هي هذه فورميل تريغونومتريك باش تعطيني cosinus de θ plus θ بريم. اوكي دونك الحكايه ديبلون اونتييرمون من لي كوفيسيون هذوما cosinus sinus cosinus sinus. اوكي وهي الحكايه ما تنجم تراها كان في ال في ال في الاس او 2 والاس او 3 بلوتو اكثر شيء في الاس او 2. في الاس او 2 علاش خاطر احنا نعرفوا هذه في الكور نتاعكم نعرفوا انه لي ماتريس اللي موجودين في اس او 2 يتكتبوا ديما سو لا فورم كوسينوس تيتا سينوس تيتا موان سينوس تيتا كوسينوس تيتا هذه الاس او 2 والاو 2 موان والاو 2 موان لي ماتريس يتكتبوا كوسينوس تيتا سينوس تيتا ولا سينوس تيتا موان كوسينوس تيتا هذوما نعرفوه. داكور هو هذايا وفات هذايا اللي داخل في كوركم وفي 2018 شنو حبوا يعملوا يعملوا كلاسيفيكاسيون لي زوندومورفيزم اورتوغونو ديريكت في لوردر 3 انتوما جوست تعرفوا لوردر 2 حبوا يطيقوا بكم لوردر 3 سيتي غيدي تي جوست كون تو في لي كالكول تو يخرجوا لك لي فورمول. اوكي مش معناها ديما الحكايه اللي فيريفي مي جوست خاطرنا عملنا. واضح monsieur. داكور باه المره اللي بعدها تنصلحوا المره الجايه ان شاء الله 2019 ترى اللي وفات سي اون في لي كالكول يطلعوا لنا الحكايه دي. باه donc pour quelle valeur θ de R la matrice R θ est diagonalisable sur C sur R justifie votre réponse شو نعملوا votre avis. باش تعرفوها matrice diagonalisable ولا شنو تعمل. نحسبوا البي دو نحسب البولينوم Oui, تاع caractéristique. Ouais. نطلعوا déterminant ديفلوبر ونطلعوا
de x moins 1, 0, 0, 0, x moins c'est lié sur le BAF. Cosinus θ. Allô? Ça m'en fait, ولا؟ نسمع فيك مسيو ما ساعدش دقيقة. هاي كونيكسيون ساعات تطيح خاطر. باهي ولنا شنو عندنا 0 ولهنايا في موان سينوس دونك تولي سينوس تيتا وهذه سي اكس موان سينوس تيتا. فوالا كي نحسبوا البوليوم كاركتيرستيك هذا جو ديفلوب بارابور بروميير لين ولا بروميير كولار باش يعطيني دونك اكس موان 1 فوا دونك اكس موان كوسينوس تيتا فوا اكس موان سينوس تيتا plus ولا moins plutôt C'est plus, monsieur. plus sinus carré, tout ça. plus sinus carré de θ. اللي هو شنو يعطينا ذا؟ نورمالمون ما تطلعش فورم اي خاطرش تعطيك كوس سين من شيله وسين كوري من شيله الاخرى. طلع جوست انا غلطت في جبت كيفاش هذه كوسينوس كتبتها سونيوس. دونك هذه سي كوسينوس كاري اكس موان اون كوسينوس تيتا او كاري بلس سينوس كاري اللي هي باش تعطينا فينالمون سي اكس موان 1 fois donc x carré moins 2 cosinus θ plus 1. عندك اكس ناقصة فما x 2 اكس x ناقصة وهذه شنو تعطينا في الاخر؟ اكس كاري بلس كوس تيتا او كاري. لا مش بلس موان. ايه هذه تخرج لكم نورمالمون سي اون فورمول هذه كوسينوس شنو نجم نكتبها نعطيكم ديريكتومون فاسيلمون فما فازة كي نحسب تقريبا الدلتا 1 موان 2 كوس تعطينا سين ولا حاجة كيك فورمول تريغونومتري. هذه باش تطلع استنى خلينا نشوف اسكو تطلع دونك دلتا إيكال دونك سي 4 كوسينوس كاري دو تيتا موان 4 اللي هي موان موان 4 سينوس كاري دو تيتا اللي هي نيجاتيف دونك شنو هو الإكس 1 هي باش تطلع تو تراو اللي هي باش تطلع حاجة معروفة sur 2 moins b donc c'est 2 cosinus θ ولهنا باش ناخذ بويسك سي نيجاتيف ناخذ دلتا هو 2 i sinus θ donc هذه moins 2 i sinus θ و x2 donc si je simplifie باش تطلع هذه cosinus هذه باش تطلع لكم c'est cosinus θ moins i sinus θ وهذه باش تطلع فينالمون كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا هذوما اللي راسين اليوم شنو هما هذوما سي اكسبونونسيال اي تيتا وهذه سي اكسبونونسيال موان اي تيتا ولا وي باهي دونك بولينوم كاركتيرستيك فينالمون شنو باش يطلع لي كي دو ار تيتا هو اكس موان 1 فوا اكس موان اكسبونونسيال اي تيتا فوا اكس موان اكسبونونسيال موان اي تيتا اوكي باهي بور كيل فالور باش يطلع دياغوناليزابل Et c'est d'état appartenant à R. Et c'est d'état هي تيتا ديما في ار
État différent 0. Pas vraiment أكثر من زيرو مش كان زيرو. باهي احنا فين الكيستيون هي c'était est-ce que c'est diagonalisable dans R, est-ce que c'est diagonalisable dans C tout. Donc باش نحاولوا نبداو نشوفوا في السي ساعة. في السي وقتاش exponentielle i θ ولا exponentielle moins i θ وقتاش يكونوا égal à 1 وقتاش coïncide avec 1. باش نبداو بالكا سامبل على الاخر معناها. وقت اللي تيتا 0. بخلاف θ زي égal à 0 فماش واحد اخر. تنساوش راهو في exponentielle i θ هي cosinus θ plus i sinus θ. وقتاش هذه égal à 1 إذا كان sinus égal à 0 وقتاش sinus égal à 0 إذا كان θ égal كابي في ولا باه إذا كان θ égal à كابي donc exponentielle i θ و exponentielle moins i θ شنو يطلعوا لي؟ باش يطلعوا زوز égal cosinus de θ tout simplement زوز باش يطلعوا 1. دونك إذا كان θ égal à كابي ديجا فما égalité بيناتهم الكل باش يطلعوا égal à 1 وباش يطلعوا كلهم ريال. اوكي ولا اوكي لا عليه نمشي. على خاطر فاش خرف انا بليتو اذا كان تيتا ايكال 2 كابي باش يطلع كلهم ايكال 1. اذا كان تيتا ايكال 2 كابي 2 كا بلس وقت السينوس 0 والكوس الكوس 0 واحدة واحدة موان 1. الكوس 0 والسين 1. لا كان تاخذوا cosinus de pi c'est combien? C'est moins 1. Non, moins 1. Ou cosinus de 2 pi c'est 1. Donc فما 2 كا بي باش تعطينا دي 1 و 2 كا بلس 1 بي باش تعطينا moins 0. استنى خليني نفسخ هذا كل ساعة زيتين. إيه نكتبه في الهامش. عندنا بي دو ار تيتا هو إيكال à x moins 1 fois x moins exponentielle i θ fois x moins exponentielle moins i θ. Donc si θ est égal à 2 k pi fait k dans z عندنا حاجة و si θ égale 2k plus 1 fois pi avec k appartient à z on a un autre résultat. Ou إذا كان توا si θ appartient à r privé de باش نكتبها زد بي لا بي زد باش تعرفوا النوتاسيون ولا هذه معناتها إذا كان نحيي الكا جينيرال كا بي كان نحي جيكسكلو لي كا بي شنو عندي إذا كان هات نبداو بالكا هذا إذا كان جيكسكلو كا بي معناتها التيتا elle est différente de 2 k pi ou différente de 2 k pi plus pi. ok في الكا هذا شنو اللي يصير شو اللي عندي اكسبونونسيال donc ال 1 و exponentielle moins i θ ou exponentielle i θ هذوما ثلاثة sont des valeurs propres qui sont comment distant 2 à 2 distinctes 2 à 2 oui complexes et donc في الكا هذايا ال r θ est diagonalisable dans C ولا مادام عندها 3 valeurs propres complexes distinctes 2 à 2 donc راهي diagonalisable dans C. D'accord? Est-ce que c'est diagonalisable dans R?
شو باش يصير؟ ضوء R باش يولي بولينوم كاركتيرستيك P de R θ هو égal à x moins 1 fois فين أهو voilà allez c'est x moins 1 fois x donc c'est x carré moins 2x moins 2 cosinus θ fois x plus 1 هكا هو بولينوم كاركتيرستيك والدلتا هي دي donc c'est 4 cosinus carré de θ moins 1 ben إذا كان θ elle est différente de كابي ماهيش de كابي وماهيش de كابي plus pi donc شنو نجم نقولوا عليها الكونتيتي هذه supérieur ou égal à 0. العكس exactement le contraire عندكم θ ماهيش de كابي donc تنجمش تكون 1 و θ différent de 2 كابي plus pi donc le cosinus ماهوش moins 1 donc le cosinus de θ c'est différent de plus ou moins 1 ماهوش 1 ماهوش moins 1 مادام ماهوش 1 ماهوش moins 1 donc c'est une quantité qui est strictement inférieure à 1 cosinus carré d'accord donc la quantité هذه elle est strictement négative تبعوا فيا ولا Ah, d'accord. أي مساء. اوكي دونك نعاود ليدي شني اذا كانت تاخذوا التيتا اذا كانت تيتا موجوده في R privé de ZP les valeurs particulières donc je vais aller عندي trois valeurs propres complexes distinctes de Z2 donc R θ est diagonalisable dans C في R je vais les polynômes caractéristiques ونعرف اللي هو c'est un polynôme réel donc je تكتب لي x moins 1 fois x carré moins 2 cosinus θ fois x plus 1 le fait اللي هذوما زوج sont des valeurs complexes non réelles ceci veut dire que les polynômes هذا je peux pas le factoriser donc mon polynôme caractéristique n'est pas scindé وفات كي نرجع شويه نرجع نحسب الديسكريمينون تاع البولينوم كاركتير تاع البارتي هذه اللي فيها الكاري باش تطلع الديسكريمينون تاعها سي 4 فوا كوسينوس كاري θ moins 1 ou puisque θ elle est différent de 2 capi ou différent de 2 capi plus pi donc le cosinus ne peut pas être égal à 1 ne peut pas être égal à moins 1 donc cosinus carré de θ est différent de 1 donc cosinus carré de θ moins 1 c'est toujours strictement négatif donc delta c'est strictement négatif donc voilà on dit un polynôme caractéristique, donc P de Rθ n'est pas scindé. À des moments où scindé, donc Rθ n'est pas diagonalisable. OK? Mais je diagonalisable. Dans R. Dans R, bien sûr. Dans R, bien sûr. Phi C, c'est diagonalisable. On vient de montrer les hauts diagonalisables. OK? Au fait qu'il pour la NES n'est pas scindé, voilà, نفهم اللي نحكيو على R خاطر في C les polynômes كلهم scindés. نرجع les cas particuliers. إذا كان θ égale à 2 capi θ égale à 2 capi, θ égale à 2 capi, je m'en ai. Au fait, Rθ, je vais aller تكتب لي 1, 0, 0, 0, 0, cosinus de capi, c'est 1, 0, 0, 1. Donc, c'est la matrice identité. Est-ce que c'est diagonalisable? Oui. Oui. Ben, R, θ, شنو يطلع لي لهنا في 2 capi باش يطلع 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, ou moins 1, il est. C'est diagonalisable. C'est diagonalisable. OK? C'est même diagonal. OK? Oui. Ben, donc وقتاش كون diagonalisable si on fait la conclusion donc dans R Si θ égale à 2 capi ou θ égale à 2 k plus 1 pi,
Et le se. Ça a trop s'appelle ma connexion. Allô? Oui, monsieur. تو نسمع فيك. توا رجعنا نسمع فيك. تقصت ساعات تقصت. ليه خلينا نجرب نشوف. نرجع كونكتي عاد. ما نعرفش تسمع فيا توا ولا لا. نسمع فيك يا مسيو. اوكي باهي طومي باهي. نرجعوا دونك نمشيو نقدموا شوية كملنا نتعداو توا بارتي 2 باهي. باش ناخذوا توا un élément de R3, un vecteur de R3, c'est un vecteur unitaire. On va désigner par sigma de A l'endomorphisme de R3 défini par ceci. Montrer que sigma de A est une symétrie vectorielle différente de l'identité. شكون عنده idée؟ Désolé. تسمع فيا توا؟ وي يا مسيو نسمع فيك. مش normal. Connexion هات لي حاجتي بها ولات تهز وتنفض. باهي. شكون عنده idée? Je veux montrer les sigma de A est une symétrie vectorielle. نعملوها au carré. نعملها au carré d'accord. أما شنو اللي تعملوا au carré؟ Sigma de A au carré. اي اما وقتاش تعمل لازمك تثبت اللي هو اندومورفيزم لان هو كاتب لك الفات اللي هو اندومورفيزم. اما رودو بان اذا كان مش كاتب الفات اللي هو اندومورفيزم لازمك تكتب له تو رابيل مو. احنا بور ايفيتي تو بروبليم باش نكتبوا في البارتي 2 اللي partie 2 je vais dire انه première question sigma de A est un endomorphisme qui vérifie quel que soit x appartenant à R3 sigma de A au carré appliqué à x, c'est sigma de A appliqué à sigma de A de x égale donc sigma de A appliqué à la شكون على 2x à A donc c'est appliqué à la 2x scalaire A fois A moins x هذه ماشي اوكي اللي هو باش يعطيني puisque c'est un endomorphisme باش يعطيني c'est égal à 2x scalaire A fois sigma de A moins sigma de A x. اللي هو c'est 2x scalaire A fois sigma de AA هو 2A scalaire A. C'est 1 خاطر A unitaire, donc c'est 2A moins A. Moins 2x moins, enfin moins. Donc نحطو لنا x. Ok. Donc finalement, chiatine égale 2x scalaire A, c'est A moins 2x scalaire A fois A plus x, donc c'est égal à x
c'est égal l'identité de R3 appliquée à la X. OK? Donc, donc, sigma de A est une symétrie vectorielle. OK? Ok, monsieur. Cette question en fait, le sigma de A, c'est différent de l'identité. Avec l'identité. Il suffit juste de trouver un vecteur tel que sigma de A de ce vecteur, c'est différent de ce vecteur. Si on trouve un vecteur V tel que sigma de A de V, c'est différent de V, donc faites la quai. A. Sigma de A, il y a A. كيفاش نطلعوا الفيكتور تخموا شويه ترجعوا شويه سيجما دو A finalement شنو فيها هي فيها 2 fois x scalaire A fois A moins x فما حاجه particulier اللي هي je fais le produit scalaire avec A donc فماشي cas particulier لهنا كيف تبدا سيجما دو ا بارتيان الباز اورتونورمي بي او ان تعطينا هيك زيرو مش زيرو ان بديت توصل الحكايه اللي حاجتي بها كي تاخذ مثلا حاجه كي اورتوغونال على الA كي ناخذ ان فيكتور كي اورتوغونال على الA ناخذ مثلا V appartenant à R3 tel que V scalaire A égale à 0. Donc, est-ce que c'est possible ou pas? Donc, sigma A de V, c'est égal à 2 V scalaire A fois A moins V, les hauts moins V. Est-ce que c'est égal à V? Voilà, est-ce que c'est différent de V? وقت يكون moins V différent de V, ça? ولا أسهل وقت V égale à moins V. كي تبدا ماتريس سيمتريك لا نحكيو عليه دي فيكتور حاجة سامبل صعبش الأمور في راس qui يبدا V égale à 0 qui يبدا V égale à 0 donc moins V égale à V donc dès que V est différent de 0 donc moins V sera différent de V tout simplement d'accord خاطر sinon باش يولي 2V égale à 0 إذا كان يقول باش يولي 2V égale à 0 donc V égale à 0 maintenant est-ce que ça existe un vecteur dans R3 qui est non nul ou qui est orthogonal à A? La réponse est oui. Donc tout simplement علاش donc je vais dire على خاطر je travaille dans R3 في R3 نعرف انه vect de A plus vect de A orthogonal c'est égal à R3 ونعرف اللي هذا c'est de dimension 1 donc هذا automatiquement il est de dimension 2 c'est de dimension 2 d'accord madame de dimension 2 donc هذا il contient des vecteurs non nuls. Ok, madame ça contient des vecteurs non nuls donc il existe un V appartenant à R3 privé de 0 tel que V scalaire A c'est égal à 0 et sigma A de V c'est égal à moins V, c'est différent de V, donc sigma A c'est différent de l'identité, tout simplement. D'accord? Ok? Question libre. On peut dire que sigma A est une SMA. Voilà, ça a déterminé le noyau et le noyau. Ok, du noyau à déterminer. Et تبداو بالنويو de تبعوا فيا ولا؟ Le noyau de sigma A plus l'identité plus l'identité R3. Sigma A plus l'identité R3 et finalement c'est 2x scalaire A fois A moins x plus x donc c'est égal à 2x scalaire A
fois A. Donc X, il appartient au noyau de sigma A plus l'identité. Si seulement si, cette quantité, elle vaut 0. Donc si seulement si X égale A égale à 0. Si seulement si X appartient à vecteur de A orthogonal. D'accord? Allez, d'une part. D'autre part, X appartient au noyau de sigma A moins l'identité de R3. C'est seulement si, donc 2x, donc c'est seulement si la net de plutôt sigma A de x moins x égale à 0. Si seulement si 2x A scalaire A moins x égale à 0. Si seulement si x scalaire A fois A égale à x, tout simplement. وبعد شنو نعمل هنا؟ نابليكيو الفي دو ا عليهم بالزوز. لا لأن تكنيك هذه اون ريمارك اللي او فات اذا كان اكس تكتب لي كلكو شوز فوا ا دونك اكس موجود. أرتوغونال في وين؟ اذا كان اكس اخسر اكس تكتب لي كلكو شوز avec de a fois a donc il appartient au vecteur de a donc là ça implique انه x موجود في vecteur de a donc مازال السونس ريسيبروك اذا كان ناخذ حاجه موجوده في vecteur de a اسكو نجم نكتبها سو سيت فورمولا؟ معناتها هي في الباز مش ناخذها أبرزان فيك باز أرتو انا هي الباز كي ناخذوا حاجه موجوده ايش معناها اكس موجود في فيكتور ا؟ صح جاوبنا على هذه. اكس appartient au vecteur a ça implique quoi؟ x il s'écrit comment؟ إكس فوا أ مش x fois a x راهو c'est un vecteur ou a c'est un vecteur donc نجموش نكتبوا x اما تكتب لي par contre quelque chose un كلكو scalaire شوز fois a فوا donc alpha fois a. والa شنو نعرفوا عليه كي نرجعوا شويه on exploite un peu les propriétés. a شنو نعرفوا عليه c'était un vecteur unitaire ou un vecteur unitaire شنو نجم نعمل به؟ فامي أرتونورمي C'est un vecteur. Au fait, madame A, c'est un vecteur unitaire. Donc, la famille qui contient juste A est une base orthonormée de vecteur de A. Donc, A c'est une base orthonormée de vecteur A. Alors, une base orthonormée fait un seul vecteur. Ça, en général, une base orthonormée, je vais faire des vecteurs unitaires. لازم يكونوا orthogonaux 2 à 2. Puisqu'un ma base fait juste un seul élément, donc juste لازم يكون unitaire. والA il est unitaire. Donc هذه c'est une base orthonormée. واحنا في les bases orthonormées شنو نعرف؟ نعرفوا إذا كان عندنا disons V1 jusqu'à VP une base orthonormée. Donc X باش تكتب لي les coordonnées de X هما la somme de X scalaire VI X1 V1 scalaire V1 V1 حتى ال P. D'accord? كي يبدا عندي un seul vecteur donc je vois les X يتكتب لي X scalaire A fois A tout simplement. D'accord? donc خرجنا من الفات انه X موجود في vecteur A donc وصلنا لهذه اللي هي نفسها لهنا. le fait انه X موجود في vecteur A donc ça équivaut à dire انه ال X يتكتب لي sous cette formule وجست رد بالك لهنا علاش يتكتب sous cette formule خاطر A il est unitaire. D'accord? OK?
Donc, je mets équivalence. Finalement, conclusion. Je suis en conclusion. On dit le noyau de sigma A plus l'identité de R3 c'est vecteur de A orthogonal. Ou le noyau de sigma A moins l'identité de R3 c'est classe vecteur de A. OK? Question les bases. Montrer que R3 est la somme directe de vecteur A plus vecteur A orthogonal. C'est une question débile à l'autre. Ah, plutôt, on dit dire que sigma A est la symétrie orthogonale par rapport à la droite RA. في هذه لازمكم تتفكروا une propriété. كي تاخذوا S la symétrie par rapport à F et parallèlement à G, احنا نعرفوا انه الاف باش يطلع هو سي لو نوايو دو اس moins l'identité و G باش يطلع سي لو نوايو دو اس بلس l'identité. تتفكروا هذه ولا؟ Oui. اي في الريدكسيون في تقريبا راسيون با فريمون ما في اول عام عملناها. علاش خاطركم لازمكم تفهموا انه puisque je fais la symétrie par rapport à F parallèlement à G, symétrie ديما نصورها هكا. symétrie par rapport à F, هذايا F وهذايا G. Je fais la symétrie par rapport à F. Donc ou parallèlement à G. Donc شنو اللي يصير au fait les vecteurs اللي موجودين في F la symétrie de ce vecteur là par rapport à F parallèlement à G c'est eux-mêmes, c'est lui-même. D'accord? Donc les vecteurs موجودين في F ils changent pas. معناتها S de V c'est égal à V إذا كان V موجود في F. Donc S معناها ال V راه موجود في النوايو de V de S moins l'identité. Donc le F هو c'est le noyau de S moins l'identité. و G أي vecteur موجود في G si je fais la symétrie par rapport à F parallèlement à G باش يطلع son image c'est son opposé. Donc إذا كان هذايا disons نسميوه W هذايا ça sera moins W. Donc l'image نتاعو c'est moins W. Donc S de W هي moins W. Donc G هو finalement c'est le noyau de S plus l'identité. D'accord? وحنا نعرف انه باش نحكيو على السيمتري لازم يديو sous V qui sont orthogonaux. مش orthogonaux supplémentaires plutôt. D'accord? OK? Ben. Donc هذوما زوز le noyau de sigma A moins l'identité c'est F, ça va jouer le rôle de F. Le noyau de sigma A plus l'identité, ça va jouer le rôle de G. Donc je fais la symétrie par rapport au noyau de sigma A moins l'identité, parallèlement au noyau de sigma A plus l'identité. D'accord? وقتاش تكون ma symétrie elle est orthogonale? Ma symétrie elle est orthogonale إذا كان F ou G ils sont orthogonaux. إذا كان F ou G ils sont orthogonaux donc symétrie elle est orthogonale. D'accord? وأنا شنو عندي؟ question هذيك كيفاش باش نجاوب؟ باش نكتبوا حاجة كيما هكا. هنا le noyau de sigma A moins l'identité هو c'est vecteur A ou le noyau de sigma A plus l'identité c'est vecteur de A orthogonal. D'accord? Donc là, on déduit que le noyau de sigma A moins l'identité, c'est le noyau de sigma A plus l'identité, le tout orthogonal. Donc ces deux sous-EV sont orthogonaux. Madame, ces deux sous-EV caractéristiques qui caractérisent la symétrie sont orthogonaux, donc je peux déduire que sigma A est une symétrie orthogonale. Ok, d'une part, وإلا peut-être une autre méthode نجمو تبينو إنه sigma A c'est un endomorphisme symétrique lié c'est autre chose. Ok?
D'accord? D'accord. Ben, on avance. Ben, تو montrer que R3 هو vecteur A plus vecteur A orthogonal خاطر هذا vecteur A هو ça correspond à ce sujet là. Vecteur A orthogonal هو le noyau de sigma A plus l'identité. وهذوما زوز sont supplémentaires خاطرهم خاطر sigma A est une symétrie. خاطر هذوما زوز هما سجلوا le rôle de F و G بالنسبة للsymétrie. D'accord? Ben. Maintenant, déterminer la symétrie, la matrice de sigma A dans une base orthonormée de R3 adaptée à cette décomposition-là. نكتبوا ساعة حاولوا ننظفوا شوية الأمور شو عنا pour le moment باش جديدة خير pour le moment نعرفوا إنه le noyau de sigma A moins l'identité de R3 هو اللي يطلع لي سي vecteur A و le noyau de sigma A plus l'identité de R3 هو سي vecteur A orthogonal. اوكي ونعرفوا انه R3 هي سي vecteur de A plus vecteur de A orthogonal. و cette somme là c'est une somme orthogonale. d'accord حاجتي باش ناخذ B ما سميش هو B باش ناخذ B une base orthonormée adaptée à cette décomposition. اش معناها؟ معناها إذا كان ناخذ B فيها disons V1 V2 V3 معناتها راهو V1 موجود في الفيكتور A و V2 V3 موجودين في الفيكتور A orthogonal avec de 1 où ils sont كلهم des vecteurs qui sont unitaires ou ils sont orthogonaux 2 à 2 و à propos هذايا ال V1 puisque باش ناخذوا من الفيكتور A نجم ناخذوا A tout simplement هو ديجا باش يطلع A ولا موان 1 داكور هو حاجتي نحسب حتى كان نخليوها V1 juste لأنها numérique rapide حتى كان نخليوها V1 ça marche باش نحط لنا on va faire donc je veux calculer la matrice de sigma A dans la base V. نبدأ نحسب l'image de V1 sigma A de V1 sigma A de V1 شو باش تطلع je rappelle انه V1 موجود في vecteur A و vecteur A هو هذا donc l'image نتاعو شنو تطلع و V1 موجود في vecteur A donc l'image de V1 par sigma A شنو تطلع تسمعوا فيها ولا non أي صعيبة الكيسيون ركزوا شوي الفيكتور A شنو هو النوايو هذا les éléments الموجودين في النوايو شنو qu'est-ce qu'il vérifie il vérifie sigma A moins l'identité de V1 égale à 0 donc sigma A de V1 moins V1 égale à 0 donc l'image de V1 c'est quoi sigma A de V1 c'est V1 V1 c'est V1 tout simplement. D'accord madame sigma A de V1 c'est V1, donc l'image de V1 sera représentée par 1, 0, 0. D'accord ben, كنمشيو توا le vecteur de A orthogonal هذا باش ناخذوا منه V1, V2, V3 هذا c'est le noyau de sigma A plus l'identité. Donc l'image des vecteurs اللي موجودين لهنا c'est égal à quoi ناخذ V2 مثلا sigma A de V2 appliqué
V2 موجود في النويو هذا donc l'image de V2 plus V2 c'est égal à 0 donc l'image de V2 c'est quoi moins V2 sigma A de V2 c'est moins V2 ou كيف كيف sigma A de V3 هي moins V3 ok donc là V2 عندي moins V2 donc 0 moins 1 0 ولا 0 0 moins 1 d'accord خاطر هنا ما نعرفش اسكو تتفكروا ولا عملنا sigma de V1 sigma de V2 sigma de V3 que j'exprime dans V1, V2, V3. Ok? Claire, matrice, voilà. oui monsieur Ben, on déduit que sigma A, c'est une symétrie, c'est une isométrie directe. Je connais un petit track, je n'en veux pas. شو معناتها isométrie directe؟ sigma A égale à 1. Isométrie directe, هي معناتها نرجع شوية فين هي؟ أنا نطقت isométrie directe خاطر هي SO3 SO3 de R3 شنو فيه donc l'injecte ON de I, O de R3 ou l'ensemble des isométries de Rn a les endomorphismes orthogonaux ou SO de Rn هما les endomorphismes orthogonaux dont le déterminant est égal à 1 ok donc اللي نحكيو عليها بكري endomorphisme orthogonal هي بدا les isométries نفس الحكاية باش نبينوا انه سيغما دو A موجود كيفاش واحدة واحدة على ماتريس واحدة على فونكسيون اي وشنو اللي بيناتهم orthogonalité اليوم بريسك ما عرفتش اسكو تقصد بها اللي حاجتي به ولا اليوم بيناتهم او فات كي تاخذ انت ناخذوا او ان اسباس يوكليديان وناخذ اف موجود في او دو او معناتها هذا يتسمى ايزومتري دو او والا نسميه زاد اندومورفيزم orthogonal de E. نفس الحكاية. D'accord? L'endomorphisme orthogonal, je rappelle, est un endomorphisme qui conserve la norme, qui conserve le produit scalaire ou qui transforme une base orthonormée en une base orthonormée. Ben, le SO de E, هو فيه les endomorphismes en O tel que le déterminant est égal à 1. Cas particulier. Donc, juste تحسب le déterminant là. OK? C'est un cas particulier. Ben, donc, les matrices avec la dimension de E et N. Les matrices orthogonales A appartient au N de R. إذا كان transposé de A fois A égale l'identité وإلا إذا كان A les colonnes نتاعها هما ça forme une famille orthonormée. OK? Donc c'est quoi le lien بين les endomorphismes orthogonaux ou les matrices orthogonales? Le lien il est clair على الآخر. فما un théorème ou une proposition fait la chose suivante. إذا كان تاخذ B une base orthonormée وتاخو F un endomorphisme quelconque ما تعرف عليه حتى شيء وتاخو A هي sa matrice dans la base orthonormée B la matrice qui représente F إذا كان أنت عندك A موجودة في ON de R une matrice orthogonale اللي هي rapide الفيريفيكاسيون تاعها
تحسب مثلا ترانسبوزي دو A fois A تطلع لك ان ولا tu montres انه les colonnes sont orthogonales de Z2 ça forme une famille orthonormée tout. اذا كان عندك هذه واذا كان عندك la matrice elle représente un endomorphisme dans une base orthonormée donc شو اللي عندك équivalence راهو F il est orthogonal معناها F c'est une isométrie. D'accord. إذا كان F elle est représentée par une matrice orthogonale dans une base orthonormée donc راهو F orthogonal. D'accord. نرجع شوية احنا شو عندنا sigma A c'est un endomorphisme de R3. L'endomorphisme هذايا on a montré انه dans une base orthonormée de R3 qui est adaptée en tout cas dans une base orthonormée dans la base orthonormée اللي احنا كتبناها سميناها V1 V2 V3 on vient de montrer que la matrice de sigma A elle est égale à 1 0 0 0 0 moins 1 0 0 moins 1 هذه بشنو تفكركم ماهيش R2 moins pi Oui. باهي R2 moins pi ولا R2 pi شنو نعرفوا عليه R2 pi أي R2 θ نعرف اللي هما كلهم موجودين في SO3 indépendamment de θ donc R moins pi هذه خاطر كي تعوضوا لهنا بالموان بي باش تطلع لكم 0 0 moins 1 moins 1 دونك كي تعوضوا بالموان بي باش تطلع لكم انه هذه موجوده في SO3 de R دونك نرجع qu'est-ce que je vais dire je vais dire انه la matrice de sigma A dans une base orthonormée est une matrice orthonormée est une matrice orthogonale donc je vais dire لهنا انه comme le B اللي فيها V1 V2 V3 est une base orthonormée et R moins pi elle appartient à SO3 de R, alors le sigma A, c'est un endomorphisme orthogonal, c'est une isométrie. Donc ça appartient au de R3. D'accord? Kenny, Oui, oui, monsieur. باهي وشو مازال حاجة واحدة اللي هي au fait قال لك لازمها حاجتي بها في SO de R3. Donc il est juste نحسب déterminant. Déterminant de sigma A, c'est le déterminant d'une matrice اللي هي عندنا matrice فيها حاجة simple على الآخر. Donc هذه c'est 1. Donc sigma A appartient à SO de R3. OK? Ben, supposons هذه كله ما نعرفوش. supposons هذه كله ما نعرفوش ودخلت بعضي في الدفوار شنو باش نعمل. نجم نكتب la chose suivante. نجم نكتب إنه sigma A est une symétrie orthogonale. C'est la symétrie orthogonale par rapport à, finalement, par rapport à vecteur A. ايش معناها هذا؟ معناتها نفهم اللي ديجا R3 نعرف اللي هي تكتب لي vecteur A plus vecteur A orthogonal ونعرف زيادة انه اي x باش ناخذه باش تكتب لي xa plus xa orthogonal معناها واحد موجود في vecteur A واحد موجود في vecteur A orthogonal ونعرف انه sigma A appliqué à x شنو باش تعمل سيجما الكومبوزونت سويفون فيكتور ا اللي موجوده في فيكتور ا ما تتبدلش واللي موجوده في فيكتور ا orthogonal بويسكو جو في باراليلمون على هذه باش تاخذ سون اوبوزي ولا Oui, monsieur. كلير هذه ولا اي باهي كي نمشي توا نحسب la norme de sigma a de x pour éviter tout sorte de problème باش نحط carré c'est égal la norme de x de a moins xa orthogonal au carré les deux vecteurs هذوما xa و xa orthogonal شنو نعرف عليهم ils sont comment واحد جايني من الفيكتور A وواحد جايني من الفيكتور A orthogonal donc ils sont orthogonaux مادام orthogonaux donc je peux appliquer Pythagore là donc هذه c'est égal à la norme
de x de a au carré plus la norme, normalement de moins x de a orthogonal, mais puisque ça ne change pas de norme, donc c'est la norme de x de a orthogonal au carré. D'accord? Ou encore une autre fois, Pythagore, c'est la norme de x de a plus x de a orthogonal, et là, finalement, la norme de x au carré. Donc, sigma a, ça conserve le produit scale, la norme plutôt, donc c'est un endomorphisme orthogonal. OK? نعرفش تسمع فيها ولا لا. هاي نسمع فيك باهي. دونك هذه une autre méthode وبعد تعاودوا تحسبوا déterminant encore une autre fois يطلع لكم باهي. نتعداو. ça va. نتعداو question 2. شو يحب في question 2 il veut montrer que إذا كان ناخذوا R un endomorphisme orthogonal direct, une isométrie directe ou A un vecteur unitaire, je veux montrer que R rond sigma A rond R moins 1, c'est sigma de R A. Monsieur, نحن مش بينا إنه سيجما de A appartient à SO de L معناتها صحيح باين هذه. اما لو فات اللي هي موجوده هو حاجته دو فات دو كالكول، يعني لازم نحسبه هكا، ما فيهاش جو فوا با نشوف اسكو يا ميساج. باه لهنا جوست لازم نحسبه. باه باش نمشيو نحسبو ار، باش ياخو جوست سي لا كيسيون دو باش ياخو ار موجود في اس او دو ار 3 دونك سي اورتوغونال. باش يحسب ار رون سيغما ا rond R moins 1, où il veut montrer que c'est égal à sigma de R de A. Donc, on va R rond sigma A. Voilà. Rond R moins 1 de X, change ça là. C'est R de sigma A rond R moins 1 de X. Et puis, je n'ai pas واحد. Donc, sigma A rond R moins 1 de X, et finalement, c'est 2 R moins 1 de X scalaire A fois A moins R moins 1 de X. اللي هي دونك باش تعطيني لهنا نجم نستعمل فوالا باش نستعمل الفات انه R موجودة في SO de R3. Donc R موجود في SO de R3, donc c'est un endomorphisme orthogonal, donc il conserve le produit scalaire. Donc au fait هذه باش تطلع c'est égal à 2 fois R de R moins 1 de X virgule R de A fois A moins R moins 1 de X. Donc, la quantité est vide lorsque j'applique R. Ou c'est égal à 2 fois X scalaire R de A moins R moins 1 de X. Je juste j'applique R. Donc, ça implique que R rond sigma de A rond R moins 1 de X. Et R appliqué à la décolle. Et c'est un scalaire. Donc, c'est 2 fois X scalaire R de A. Je trouve le bar. Fois R de A moins R rond R moins 1 moins X. D'accord? Et il y a des نجم نكتبها c'est sigma de R A de X tout simplement. D'accord? Oui, monsieur. Ben, نمشيو question اللي بعدها.
Donc, soit U, V de V, une base orthonormée de R3, montrer que sigma U rond sigma V ou sigma W. هذه apparemment برشا calcul. منين تبدا يا مسيو؟ منين نخرجوا معاه؟ Hein? Comment? كيفاش نبداوها معناتها ماهيش Ah, كيفاش نبداوها به؟ Tu vas montrer nos sigma U rond sigma V égale à sigma W, ou sigma U, sigma V ou sigma W هذوما كلهم des endomorphismes. Donc tu vas montrer quel que soit X, l'image de X par ce endomorphisme هو بيدو l'image de X par cet endomorphisme. Donc باش نمشيو نحسبوا sigma U rond sigma V de X هي sigma U de sigma V de X اللي هي هذه نورمالمون باش تطلع لنا في أحسن الحالات باش تطلع لك سي سيغما في دو إكس سكالير أو باش تبعث فوا أو موان سيغما في دو إكس. دونك جوست جي أبليكي سيغما أو على هذه باهي. و سيغما في هي ديجا سيغما في دو إكس هي سي إكس سكالير في فوا في موان إكس. لا فما حاجة سي دو فما دو هنا non فما دو فوالا سي دو اوكي باهي. ومن بعد شنو باش تعمل؟ دونك سيغما او رون سيغما في دو اكس باش تطلع لي سي 2 ابليكي ا 2 اكس في في موان اكس سكالير او فوا او موان 2 اكس سكالير في فوا في شحال لاكولات موان اكس. فوالا واش تبعتوني في الكالكول ولا وي وي مسيو. اللي عملته هذا سي بون باهي. جوست الكونتيتي هذه الكور هي هيك هي بيتا هذه. دونك عوضتها لهنا وعوضتها في البارتي هذه باهي. دونك باش تعطيني توا c'est égal à. Donc, si je fais des calculs rapides, ça donne, là, ça donne 4 fois x scalaire v sur Jupiter, on a v scalaire u, au format moins format 2, x scalaire u fois u moins 2 v de x scalaire v fois v plus x. Voilà, normalement c'est ça. Ben, la quantité هذه elle vaut 0. علاش خاطر u v w انا u باز اوتونومي. v base orthonormée. Donc quantité هذيك elle vaut 0. هي de 1 de 2. Donc باش نجيو لهنا ونكتبوا نظفها. Donc sigma u rond sigma v de x هي باش تطلع لي finalement c'est x moins 2 x u u moins 2 x xv v. بعد je vais dire au fait انه finalement الكونتيتي هذه شنو تطلع؟
كونتيتي هذيك باش نرجع نكتب لهنا اوتر شوز نكتب او فيت كيف U V W باز orthonormé دونك الاكس هو نورمالمون يتكتب لي اكس U fois U plus XV fois V plus XW fois W. Ah, attends, je vais faire l'XW. Donc, XVW, XW fois W, moins X, هو باش يطلع لي c'est نحول X هنا moins X V V. Voilà. Donc, بدات تظهر لي الفورمة هذه. Donc, là, je déduis انه كي نحط c'est bon ولا؟ Oui, oui, نقول نحط monsieur. 2 باش يطلع 2 لهنا و 2 لهنا اللي هي بالضبط الكونتيتي هذه. Donc, finalement, sigma U, sigma V de X هي X moins quantité هذه. لا plus 2 X W scalaire W moins 2X اللي هي normalement وصلنا توا c'est 2 XW scalaire W moins X اللي هي finalement c'est sigma W de X. Donc finalement sigma U dans sigma V هو sigma W tout simplement. Ok? تظهر الكيستيون un peu embêtante, mais C'est juste finalement فيها حتى شيء. الفاز نتاع U ها؟ V V باز orthonormé ولا الإكس تكتب دي سكالير فا U بلس سكالير فا V هذيك هي هذيك ما البارتي نلقاوهاش. صعيبة. هذيك صعيبة شوي. نو لازمك ديما تتفكر على الحكاية. راه أنا عندي باز أورتونومية راني نعمل الحكاية هذيك راني نجم نعمل الحكاية هذيك. وفيت في لي باز أورتونومية هاو شنو عندي. وهذاك الانتيري هو راه إذا كان او ان حاطين او ان من باز أورتونومي. دونك الحاجة الأولى إكس تكتب لي لا سوم دو إي إيكال 1 jusqu'à n de x scalaire EI pour EI où la norme de x au carré est la somme de i égale à 1 jusqu'à n de x scalaire EI au carré où x scalaire y est la somme de i égale à 1 jusqu'à n de x scalaire EI fois y scalaire EI. Ok? Ben, شو الآخر يا رب أي فما juste le cas particulier ما ننساوهوش إذا كان si A est unitaire, donc X appartient au vecteur A, ça équivaut à dire non, X est établi X scalaire A fois A. Juste ça, c'est un cas particulier. Ok? Ok. D'accord? باهي عيزي اليوم تعبت. كملوا حاولوا تعودوا تخدموا هذايا وكملوا بارتي اللي بعدها نشوفوا كان هكا جي فوار اسكو نجم في الليل ولا ان توكا باش نصلحوا البارتي اللي بعدها باش نصلحوا من بعد 2019 ومن بعد 2020 ومن بعد نرجع ل 2017. Ok, monsieur. باهي باهي Merci. C'est de rien. Sinon,